नमस्कार दर्शक बंधु आज एरर पाई अर्थात 30 न्यूज आपन को दबा कथा किंतु अपलोड होती 13 न्यूज कहीं सिस्टम एरर तो से क्षमा चाहूँगी वर्तमान ये भिडियो आपण मैंने देखिपारे 30 न्यूज आपड़ जो व्हाट्सअप क्वेश्चन पचार न्यूज कड़े गले ये सब न्यूज आप पाइपर तो एमती आगू को एरर जमी न हो से आम ध्यान देवु कहीं यहाँ सिस्टम एरर तो आपको किसी कहीहनी कहीं अपलोड टाइम एमती सब प्रोब्लेम होती तो आशा करें बुझीपारे धन्यवाद। जमी जालियाती रोकने सरकार मास्टर प्लान एणिकी पट्टारे रहिबो क्यूआर कोड। राज्य में जमी जालियाती और दलाल लाच पूर्णछेद पकाइबा ओडिशा सरकार एक वैप्लविक पदक्षेप नेबाकू जाउछंती। एणिकी जमी पट्टा बा रेकर्ड ऑफ राइट्स रे एक स्वतंत्र क्यूआर कोड रहिबो। एहाकू स्कान करने मात्रे संपृक्त जमीर मालिकाना एवं संपूर्ण इतिहास जना पड़िबो। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती जे केंद्र राज्य सरकार मिलित सहयोग रे ए अत्याधुनिक व्यवस्था कार्यकारी हेबो। ए नुआ व्यवस्थार सबुठु बड़ विशेषता हेउचे जदि केही जालियाती करी जमी बिक्री पई उद्यम करे तेबे संपृक्त अंचल रे तहसीलदार और आरआई पाखकू तुरंत सतर्क सूचना बा अलर्ट मेसेज चली जिवो। एहा द्वारा बेआईन कारोबार रोका जिबा सह जमी माफिया विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय परिबो। एथिसह सरकार राज्यव्यापी जमी सर्वेक्षण करबाकू मध्य निष्पत्ति नेछंती। राजस्व विभाग रे स्वच्छता आनिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर मध्य जारी करा जायछि जहा दुर्नीति विरोध में जीरो टॉलरेंस नीति को सुदृढ़ करिबो। कटक रे लेजर लाइट उपरे प्रतिबंधक हाईकोर्ट को कड़ा निर्देश। ओडिशा हाईकोर्ट कटक सहर में लेजर लाइट व्यवहार उपरे संपूर्ण प्रतिबंधक लगाइछंती। विभिन्न पटुआर समय व्यवहृत लेजर लाइट जनसाधारण आखि उपरे गुरुतर प्रभाव पकाउथिबारु कोर्ट एक कठोर निष्पत्ति नेछंती। एहा सहित डीजे और साजसज्जा आलोक व्यवहार उपरे मध्य कटकणा जारी करा जायछि। हाईकोर्ट को निर्देश अनुसार डीजे शब्द सीमा 65 डेसिबेल मध्य सीमित रहिबो एवं अत्यधिक शब्द सृष्टि करुथिबा डीजे सिस्टम को संपूर्ण बैन करा जायछि। सेहिपरि राति 10टा परे सहर में कौनसी प्रकार साजसज्जा आलोक प्रदर्शन करा जाय परिबो नै। कटक सहर नागरिक समस्या संपर्कित एक मामलार शुणाणी करी जस्टिस केआर महापात्र जस्टिस भी नरसिंह खंडपीठ आदेश देछंती। ए नियमर कड़ाकड़ी अनुपालन सृष्टि करबाकू कमिशनरेट पुलिस को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती शुणाणी पूर्व एने एक सत्यपाठ दाखल करबाकू कटक डीसीपी को कोर्ट कहिसंती। तृतीय श्रेणी पढ़ाजिबो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती जे भारत सरकार शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्तार संजोग को सुदृढ़ करबा पई सक्रिय पदक्षेप ग्रहण करुछंती। नुआ दिल्ली रे आयोजित भारत बोधन एआई कनक्लेव 2026 रे जोगदेई से सूचना दैछंती जे भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे एआई रो व्यवहार अति द्रुत गति रे वृद्धि पाउछि। मंत्री कहवा अनुसार तृतीय श्रेणी आरंभ करी उच्चतर गवेषणा स्तर पर्यंत शिक्षा ढांचा रे एआई को सामिल करा जिवो। एहाकू केवल एक पाठ्य विषय भावे नुहे बरं गवेषणा नवसृजनर मॉडल एवं जोगाजोग रणनीति भावे मध्य व्यवहार करा जिवो। भारत पाखरे विपुल प्रतिभावान युवशक्ति थिबारु एही प्रजुक्ति विद्या शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन आनिबो बोली से विश्वास व्यक्त करिसंती। एही पदक्षेप देशर छात्र छात्री को भविष्यतर आह्वान पाई प्रस्तुत करिबारे सहायक हेबो। बांग्लादेश निर्वाचन मध्य हिंदू युवकों को निर्मम हत्या चा बगीचारू मिलिला क्षताक्त मृतदेह। बांग्लादेश रे साधारण निर्वाचन पर मतदान चलता बेले पुणी जड़े हिंदू युवकों को निर्मम भावे हत्या करा जायछि। मौलवी बजार जिला अधीन एक चा बगीचारू 28 वर्षीय रतन शुभकर क्षताक्त मृतदेह जबत होइछि। रतन चांपारा चा बगीचारे श्रमिक भावे कार्य करुथिले। बुधवार सकाळे तांकर हाथगोड़ बंधा अवस्था रक्ताक्त मृतदेह मिलिबा परे स्थानीय अंचल में उत्तेजना प्रकाश पाइछि। मृतक परिवार अनुसार से मंगलवार राति निखोज थिले। ए हत्याकांडर निर्वाचन सह कौनसी संपर्क अछि कि नहीं से नहीं पुलिस तदंत जारी रखिछि। सूचनायोग्य जे मतदान 48 घंटा पूर्व मयमनसिंह जिले में मध्य जड़े हिंदू व्यवसायी को हत्या करा जायतिला। बांग्लादेश निर्वाचन बातिल दाबी कले शेख हसीना यूनुस को इस्तफा लोड़िले। बांग्लादेश रे साधारण निर्वाचन शेष होगा परे पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रथम थर पई निजर मत रखिछंती। ए निर्वाचन को अवैध असंवैधानिक और भोटर शून्य दर्शाई से यहाकू तुरंत बातिल करने दाबी करिसंती। हासिना मध्यवर्तीकालीन सरकार मुख्य मोहम्मद यूनुस को इस्तफा दाबी करने सह एक निरपेक्ष सरकार अधीन में पुनः निर्वाचन पर आह्वान देइछंती। से अभियोग करिसंती जे तांको दल
आवामी लीग बिना आयोजित ए निर्वाचन को देशवासी प्रत्याख्यान करिसंती। केंद्र दखल गुलिकांड और बैलेट पेपर रे जबरदस्ती मोहर मारिबा भली जालियाती करा जायथिबा से दाबी करिसंती। मात्र 14.96% भोटर उपस्थित निर्वाचन वर्जन स्पष्ट प्रमाण बोली से कहिसंती। इमरान खान को आखिर हेब परीक्षा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को बड़ निर्देश। पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को स्वास्थ्यावस्था को नहीं सेठाकार सुप्रीम कोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश देछंती। जेल में थिबा इमरान को गोटिए आखिर दृष्टिशक्ति कमुथिबा नहीं रिपोर्ट प्रकाश पाइबा परे तांकर स्वास्थ्य परीक्षा पई एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठन करबाकू कोर्ट कहिसंती। मुख्य विचारपति याहया आफ्रिदी एवं जस्टिस शाहिद बिलाल हासन को नहीं गठित खंडपीठ आसंता फेब्रुआरी 16 सुधा तांकर विस्तृत जांच शेष करबाकू निर्देश देछंती। एहा सहित जेल में थिबा इमरान को तांको पिलामानंको सह कथा हेबा पई मध्य कोर्ट अनुमति प्रदान करिसंती। 73 वर्षीय ए पूर्वतन क्रिकेटर तथा राजनेता 2023 अगस्ट 5 रु दुर्नीति मामलार गिरफ होई वर्तमान रावलपिंडीर हाई सिक्यूरिटी आडियाला जेल में बंदी अछंती। तांकर जेल जीवन स्वास्थ्यावस्था को नहीं दायर आवेदन उपरे शुणाणी करी कोर्ट ए निष्पत्ति नेछंती। सामरिक शक्ति वृद्धि पाई 3.60 लाख कोटी टंकार प्रतिरक्षा प्रस्ताव को मंजूरी। भारतर प्रतिरक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषद गुरुवार प्राय 3.60 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव को मंजूरी देछि। एहा अधीन भारतीय वायुसेना पाई राफाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कम्बाट मिसाइल एवं उच्चस्तरीय सैटेलाइट क्रय कराजिवो। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि अधिकांश युद्ध विमान मेक इन इंडिया जरिया भारत में निर्मित हेबो। सेहीपरि स्थल सेना पाई आंटी टैंक माइन्स और T-72 टैंकर ओभरऑलिंग एवं नौसेना पाई P-8I सामुद्रिक विमान क्रय पे अनुमति मिली। एथिसह तटरक्षी बाहिनी पाई 2312 कोटी टंका व्यय 8टी डर्नियर 228 विमान पाई HAL सह चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। एही बृहत पदक्षेप आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहित करने सह देशर सामरिक और सामुद्रिक सुरक्षा को अधिक शक्तिशाली करिवो। लालकिला विस्फोरण जातिसंघ रिपोर्ट रे जयसर नाम उल्लेख को नहीं पाकिस्तान क्रोधित। जातिसंघ सुरक्षा परिषदर मॉनिटरिंग कमिटीर एक नूतन रिपोर्ट रे पाकिस्तान विषय में गुरुत्वपूर्ण खुलासा होईछि। ए रिपोर्ट रे स्पष्ट भाव में कहुଯାଇଛି जे दिल्लीर ऐतिहासिक लालकिला रे आतंकवादी आक्रमण सहित पाकिस्तान भित्तिक संगठन जैशे मोहम्मदर सीधासलख संपर्क रही। जातिसंघर ए रिपोर्ट भारत पई एक बड़ कूटनैतिक विजय बोली विवेचना करा जाउछि। कारण पाकिस्तान दीर्घ समय धरी दाबी करि आसुछि जे तार माटीरू आतंकवादी संगठन गुडी को निष्क्रिय करा जाइछि। तेबे रिपोर्ट को नहीं सबुठु उल्लेखनीय घटना थिला एकमात्र देश भावे पाकिस्तान एहाकु आपत्ति उठाइथिला। पाकिस्तान पक्षरु कुहा जाइथिला जे जयश संगठन वर्तमान निष्क्रिय, तथापि अन्य देश माने भारतर मत को समर्थन करथिले। प्रकाशयोग्य नवेम्बर 9 तारिख रे लाल किला उपरे आक्रमण होइथिला। एथिरे 15 जन लोक प्राण हराइथिले। किम जोंग उन को झियो हेबे उत्तर कोरियार परवर्ती शासक कहिला दक्षिण कोरिया गोइंदा संस्था। उत्तर कोरियार एकछत्रवादी शासक किम जोंग उन को किशोरी कन्या किम जू ए तांकर परवर्ती उत्तराधिकारी हेबा प्राय निश्चित होइछि। दक्षिण कोरियार जातीय गोइंदा संस्था अनुसार प्राय 13 वर्षीया जू ए वर्तमान उत्तराधिकारी मनोनीत पर्यायर पहुंचिछन्ति। पूर्वरु तांकु केवल प्रशिक्षण दिया जाउथिबा कुहा जाउथिबा बेले एबे तांकु प्रमुख सरकारी कार्यक्रम रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करा जाउछि। 2022 मसियारु से तांको पितांक सह क्षेपणास्त्र परीक्षण, सामरिक परेड एवं विदेशी नेतांक सह बैठक रे नजर आसुचंती। सरकारी गणमाध्यम रे तांको सम्मानित संतान एवं महान मार्गदर्शक भाबे संबोधन करा जाउछि। जदि से शासनभार ग्रहण करंती तेबे किम परिवार चतुर्थ पीढ़ी भाबे से देशर प्रथम महिला शासक हेबे। चलित मास शेष हेबाकु थिबा वर्क्स पार्टी कांग्रेस अधिवेशन ने उत्तराधिकारी प्रक्रिया नहीं आनुष्ठानिक सूचना मिली पारे बोली विशेषज्ञ माने अनुमान करुछंती। कानाडा स्कूल गुलिकांडर हत्याकारी ट्रांसजेंडर महिला। कानाडार ब्रिटिश कोलंबिया रे गतकाली घटिथिबा मारात्मक गुलिकांडर हत्याकारी परिचय मिली। 9 जन को गुली करी शेष में आत्महत्या करिथिबा व्यक्ति जनक हेले जड़े 18 वर्षीय ट्रांसजेंडर महिला। तांको नाम जेसी भान रुटसेलार।
जेसीଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା पुलिस तदन्तରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। जेसी प्रथमे निज माँ और 11 वर्षीय साबत भाईଙ୍କୁ हत्या କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ जेसी ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଭତ୍ସ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ ଉପରେ 10 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କାନାଡା ଇତିହାସର ଅନ୍ୟତମ ଭୟଙ୍କର ଗଣହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଆହତ ଥିବା 24 ଜଣଙ୍କ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। बांग्लादेश निर्वाचन मतदान शेष भोट गणति जारी। बांग्लादेशर 13तम साधारण निर्वाचन एवं जातीय चार्टर रेफरेंडम पाई मतदान शेष होईचे। देशर 269टी निर्वाचन मंडली रे सकाळ 7:30 रु अपराह्न 4:30 पर्यंत भोट ग्रहण करा जायथिबा बेले वर्तमान भोट गणति प्रक्रिया जारी रहिছে। निर्वाचन कमिशन को सूचना अनुसार अपराह्न 2टा सुधा मतदान हार प्राय 47.91% रहितिला। निर्वाचन प्रक्रिया मुख्यतः शांतिपूर्ण रहितिबा कुहा जाउथिले हैं किछि स्थानरु अप्रीतिकर घटना सामना को आसीछि। 2टी जिल्ला रे ग्रेनेड विस्फोरण एवं राजशाही रे जड़े स्वाधीन प्रार्थी को आक्रमण करा जायथिबा अभियोग होईछि। अन्यपटे जमाती इस्लामी नेतृत्वाधीन मेंट किछि आसन रे अनियमितता अभियोग करी मतदान स्थगित रखिबाकू दाबी करिछि। मतदान समय रे स्वास्थ्यगत समस्या जोगु 4 जनकर मृत्यु घटिछि। समस्त केन्द्ररू तथ्य संग्रह हेबा परे निर्वाचन कमिशन चूड़ांत फलाफल घोषणा करिवे। उत्तर प्रदेश लाम्बोर्गिनी दुर्घटना घटना तमाखु टाइकुन केके मिश्रଙ୍କ पुओ गिरफ। उत्तर प्रदेशर कानपुर निकटरे घटिथिबा बहुचर्चित लाम्बोर्गिनी कार दुर्घटना मामला रे पुलिस गुरुवार मुख्य अभियुक्त शिवम मिश्रଙ୍କୁ गिरफ करिछि। अभियुक्त शिवम हेले जनाशुना तमाखु व्यवसायी केके मिश्रଙ୍କ पुओ। नियमित डाक्तरी जांच परे तांकु कोर्ट रे हाजर करा जायथिला। एही गिरफदारी को नै कानपुर सेंट्रल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एके श्रीवास्तव कहते जे आमे सूचना पाइलु शिवम कानपुर रे अछि। एहा परे 5टी दल गठन करी परवर्ती समय गिरफ करिथिलु। एबे उपलब्ध प्रमाण और तदंत आधार रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो। प्रकाशयोग्य गत रविवार कानपुर वीआईपी रोड रे एक इटालीय लग्जरी स्पोर्ट्स कार द्रुत गति रे जाई नियंत्रण हराई दुर्घटनार सम्मुखीन होइतिला। ए दुर्घटना रे 6 जन आहत होइतिले। प्राथमिक तदंतरू गुटखा व्यवसायी केके मिश्रଙ୍କ पुओ शिवम एहाकू चलाउथिबा जଣା पड़िथिला। दिल्ली रे लाडली स्थान रे आसीबो लक्षपति बेटिया योजना। झीलमानंक शिक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पई दिल्ली सरकार एक बड़ निष्पत्ति नेइछन्ति। 31 मार्च 2026 पर्यंत कार्यकारी होइतिबा लाडली योजना को बंद करा जिवो। एहा स्थान रे 1 एप्रिल लु दिल्ली लक्षपति बेटिया योजना लागू हेबो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ई सूचना दैछन्ति। नूतन लक्षपति बेटिया योजना संपूर्ण भिन्न। झील जन्म हेबाठारु स्नातक किंबा डिप्लोमा शिक्षा समाप्त करने पर्यंत सरकार झीलर खाता रे विभिन्न किस्ती रे मोट 56,000 टंका जमा करिवे। प्रथमे झील जन्म हेले सरकार 11,000 टंका जमा करिवे। एहा परे प्रथम, षष्ठ, नवम और 10म श्रेणी उत्तीर्ण हेले 5,000 लेखाएं और स्नातक समय आउ 20,000 टंका सरकार रखिवे। एभली मोट रूपे 56,000 टंका जमा करा जिवो। झील 21 वर्ष परे सुध सह प्राय 1 लाख टंका उठाई पारिबे। पितामातांकु धमकाई 3 लाख टंकारे 10 दिनर शिशु को बिकिदेले डाक्तर। महाराष्ट्र एक आश्चर्यजनक चिकित्सा क्षेत्र को लज्जित कला भली घटना सामना को आसी। भगवान द्वितीय अवतार कहुवा जड़े डाक्तर विरोध में 10 दिनर शिशु को बिक्री भली संगीन अभियोग होईछि। से हेले विदर्भ गोंडियार डाक्तर नितेश बाजपेयी। ए घटना पुलिस जड़े महिला गिरफ करथिबा बेले डाक्तर समेत 5 जनक नाम रे मामला रुजु करिछि। तबे मास्टरमाइंड डाक्तर फेरार हो जाइतिबा जଣା पड़िछि। सूचना अनुसार एक दंपति 10 दिनर नवजात झील को चिकित्सा लगी गोंडियार बालाजी हॉस्पिटल ले भर्ती करथिले। तेबे अत्यधिक खर्च हेबो बोली कही डाक्तर नितेश माता पिता को भयभीत कराइथिले। एहा परे जड़े एनजीओ जरिया मागणा चिकित्सा कराई देबे कही झील को नहीं जाइथिले। परवर्ती समय डाक्तर शिशुकन्या को जड़े महिला 3 लाख टंकारे बिक्री कर देथिले। पुलिस शिशुकन्या को हेफाजत को आनिथिबा जଣା पड़िछि। राहुल को लोकसभा सदस्यता समाप्त पाई नोटिस देले बीजेपी सांसद निशिकांत।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ନିଶିକାନ୍ତ ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜର୍ଜ ସୋରେସଙ୍କ ପରି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସମର୍ଥନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାହୁଲଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ସଦସ୍ୟତା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଦୁବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ବିଶେଷାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ସଂସଦରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭାରତର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2.75% ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନୂଆ ସିରିଜ୍ ତଥ୍ୟ। 2026 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭାରତର ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.75%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦର ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଏବେ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ପାଇଁ 2012 ପରିବର୍ତ୍ତେ 2024କୁ ଆଧାର ବର୍ଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଭାର 45.9%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 36.75% ହୋଇଛି। ଏହି ନୂଆ ବାସ୍କେଟ୍ରେ OTT ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାୟାମ ଉପକରଣ ଭଳି ନୂଆ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା RBIର 4% ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ RBI ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରେ। ଏହି ନୂଆ ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ଦେଶର ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏସୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ରେକର୍ଡ, ନୂଆ ଶିଖରରେ ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଗୁରୁବାର ଏସୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଚିପ୍ର ବଢ଼ୁଥିବା ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ବୃହତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କୋସ୍ପି ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରାୟ 3% ବଢ଼ି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର 5515.8 ପଏଣ୍ଟକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ଜାପାନର ନିକି ସୂଚକାଙ୍କ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 58,000 ପଏଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାନାଏ ଟାକାଇଚିଙ୍କ ବିକାଶମୁଖୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହାର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ଗତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ବଜାରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଂକଂର ହାଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ସୂଚକାଙ୍କରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ, ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଓ ନିଫ୍ଟି। ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 558.72 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 83,674.92ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 146.65 ପଏଣ୍ଟ ଖସି 25,807.20 ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି। ବିଶେଷ କରି ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା, ଇନଫୋସିସ୍ ଏବଂ ୱିପ୍ରୋ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଛି। ଆମେରିକା ବଜାରର ଦୁର୍ବଳତା, ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ଏହି ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏସୀୟ ବଜାରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେୟାରରେ ପ୍ରାୟ 2% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବଜାରର ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସମିଟ୍ 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜମିବ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମେଳି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ସମିଟ୍ 2026। ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ମୈଦାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ଠାରେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏକାଠି ହେବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ପରିଚାଳନା, ଏହାର ବିପଦ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଭାବନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ଅତିଥିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର ଚାହିଦା ତଥା ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୁମ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
জাতীয় এক্সপ্ରେସୱେରେ ଟୋଲ୍ ରିହାତି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶୁଳ୍କ ନିୟମ 2008ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ହାର ବଦଳରେ ସାଧାରଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କମ୍ ହାରରେ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରିବ। ନାସାର କ୍ରୁ ବାର୍ ମିଶନ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ମହାକାଶକୁ ଯିବେ 4 ମହାକାଶଚାରୀ। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଯାଉଥିବା କ୍ରୁ ବାର୍ ମିଶନର ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ସାମାନ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ମିଶନ ଫେବୃଆରୀ 13 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଭୋର 5ଟା 15ରେ ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ହେବାର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଉଡ଼ାଣ ପଥରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମିଶନରେ ଆମେରିକାର ଜେସିକା ମେୟର ଓ ଜ୍ୟାକ୍ ହାଥୱେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ସୋଫି ଆଡେନୋଟ୍ ଓ ରୁଷର ଆନ୍ଦ୍ରେଇ ଫେଡିଆଭ୍ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଫାଲ୍କନ୍ 9 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ରୁଷରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟାନ୍, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରୁଷ ସରକାର ଆମେରିକା ଭିତ୍ତିକ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନକୁ ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମେଟା ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏହି ଆପ୍ ଉପରେ କ୍ରେମଲିନ୍ ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଷରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଦଳରେ ରୁଷ ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଜାତୀୟ ମେସେଞ୍ଜର ମ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆପ୍ ସରକାରୀ ସେବା ଓ ପେମେଣ୍ଟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପସନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ନଜରଦାରୀର ଏକ ଉପକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରୁଷରେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ନାମ୍ବିଆକୁ 93 ରନରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାମ୍ବିଆକୁ 93 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 209 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଇଶାନ କିଶାନ ମାତ୍ର 24 ବଲ୍ରୁ 61 ରନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 28 ବଲ୍ରୁ 52 ରନ୍ର ଧୁଆନ୍ଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜବାବରେ 210 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାମ୍ବିଆ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂର ସାମ୍ନା କରିନପାରି 18.2 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 116 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଧୀମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଖେଳିଲେ ମହମ୍ମଦ ନଦୀମ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସହ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 225 ରନ୍ରେ ଓମାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ପାଲେକେଲେରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 5 ୱିକେଟ୍ରେ 225 ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଦସୁନ ସନକା 50, ପବନ ରତ୍ନନାୟକେ 60 ଓ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ 61 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଓମାନ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ରେ 120 ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ନଦୀମ 56 ବଲ୍ରେ 53 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେ 52 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ମିଳିତ ଧୀମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ହେବାର ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ସେମିରେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ WF ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଉଭୟ ସିଙ୍ଗିଲ୍ସ ଓ ଡବଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗିଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରମୋଦ 21-17, 21-13 ଗେମ୍ରେ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଉମେଶ ବିକ୍ରମ କୁମାରକୁ ହରାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଭାରତକୁ ପଦକ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସେମିରେ ପ୍ରମୋଦ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମୋଙ୍ଗୁଖୋନ୍ ବୁନସନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେହିପରି ଡବଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରମୋଦ ଓ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସୁକାନ୍ତ କଦମ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀପରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇ ଡବଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
अर्थ अभाव ऑस्ट्रेलिया रास्तार पाकिस्तान हकी दल होटेल बुकिंग बातिल हेबारु हैरान। पाकिस्तान हकी दल पई विदेश माटी रे एक अपमानजनक परिस्थिति सृष्टि होईछि। ऑस्ट्रेलियार राजधानी कानबेरा पहुंचवा परे पाकिस्तानी खेलाड़ी मानंकु घंटा घंटा धरी रास्तार समय बितावाकू पड़िछि। पाकिस्तान हकी फेडरेशन पाखरे अर्थर अभाव थिवारु सेमाने होटेल बिल पैठ करि पारि नथिले, जहा फଳରେ होटेल कर्तृपक्ष बुकिंग बातिल करि दैथिले। एही खेलाड़ी माने एफआईएच प्रो लीग खेलिबा पई ऑस्ट्रेलिया गस्तरे अछंती। पूर्वरु पडियारे दलर प्रदर्शन अति निराशजनक रहिछि एवं पाकिस्तान एपर्यंत निजर समस्त 6टी जाक मैच रे पराजित होईछि। पाकिस्तान जातीय खेल पई एभली घटना सारा विश्व रे एक बड़ लज्जाकर विषय पलटिছে। देशर आर्थिक संकट खेलाड़ीଙ୍କୁ किभଳି परिस्थिति को ठेली देछि एहा तार एक स्पष्ट प्रमाण। टी20 विश्वकप रे इटालीर ऐतिहासिक विजय नेपाल को 10 विकेट हराइला। चलित टी20 विश्वकप रे पदार्पण करिथिबा इटाली दल एक बड़ विपर्यय घटाई नेपाल को 10 विकेट रे परास्त करिछि। मुंबईर वांखेड़े स्टाडियम रे खेला जाइथिबा ए मैच रे इटाली निजर प्रथम विश्वकप विजय सह इतिहास रचिछि। प्रथमे बैटिंग करिथिबा नेपाल दल इटालीर घातक बोलिंग सामना रे 19.3 ओभर रे मात्र 123 रन रे ऑल आउट हो जाइथिला। इटाली पक्षरु क्रिसान कालुगामेज 18 रन दे 3टी विकेट नहीं मैन ऑफ द मैच विवेचित होइचंती। 124 रन साधारण लक्ष्य को इटालीर 2 ओपनर जस्टिन मोसका एवं आंथोनी मोसका अति सहजरे 44 बॉल बाकी थाई हासिल करि नैथिले। उभय बैटर को विस्फोरक अर्धशतक बल दल कौनसी विकेट न हराई विजयी होइतिला। आजिठु आईएसएल 12 आरंभ। बहु अनिश्चितता मध्य शेष में भारतीय घरोई फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन सुपर लीग तथा आईएसएल 12तम संस्करण शुक्रवार ठारू आरंभ होब। डिफेंडिंग चैंपियन मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स मध्य उद्घाटनी मैच खेल। कोलकातार युवा भारती क्रीडांगन रे এই ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 5टाରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାତି 7:30ରେ ଏଫ୍ସି ଗୋଆ ଓ ଇଣ୍ଟର କାଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ଗୋଆର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସୋମବାର ପଞ୍ଜାବ ଏଫ୍ସି ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ 14ଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସିଙ୍ଗଲ ଲେଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳାଯିବ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ 13ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଯେଉଁ ଦଳ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ ଚମ୍ପିୟନ ଘୋଷିତ ହେବ। एफआईएच प्रो लीग भारतर क्रमागत द्वितीय पराजय। राउरकेलार बिरसा मुंडा स्टाडियम रे चलीथिबा एफआईएच प्रो लीग रे घरे भारत क्रमागत द्वितीय पराजय वरण करिছে। गुरुवार खेला जाइथिबा मैच रे विश्वर षष्ठ मान्यता दल अर्जेंटीना 8-0 गोल ले भारत को हराई दैछि। आरंभरू प्रभाव विस्तार करी खेलिथिबा अर्जेंटीना प्रथमार्ध मध्य 7टी गोल दे मैच को एकपाखिया करि दैथिला। दल पक्षरु तोमास डोमेन एकाकी 4टी गोल देइथिले। हरमनप्रीत सिंह को नेतृत्वाधीन भारत एथिपूर्वरु प्रथम मैच रे 1-3 गोल ले शक्तिशाली बेल्जियम निकटरू हारिथिला। शुक्रवार एठारे बेल्जियम और अर्जेंटीना मध्य मैच खेलाजिवो। शनिवार भारत पुणी थरे अर्जेंटीना को भेटिवो। ओटीईटी 2025 परीक्षा फल प्रकाश उत्तीर्ण हेले 1 लक्षरू अधिक परीक्षार्थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ओडिशा पक्षरु ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी 2025 फलाफल प्रकाश पाइছে। चलित वर्ष मोट 1,53,747 परीक्षार्थी परीक्षा देइथिबा बेले सेमानंक मध्यरु 1,06,041 जन उत्तीर्ण होइचंती। सामग्रिक पास हार 68.97% रहिछि। पेपर 1 रे 71.16% एवं पेपर 2 रे 68.06% परीक्षार्थी सफलता हासिल करिसंती। परीक्षार्थी माने www.bsioodisha.ac.in वेबसाइट माध्यम रे निजर रिजल्ट जानि पारिबे। आवश्यक फी प्रदान करी परीक्षार्थी माने डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करि पारिबे। जो माने उत्तीर्ण होई नांती से माने निजर ओएमआर आंसर सीट डाउनलोड करिवार सुविधा पाइबे। 2025 डिसेंबर 17 रे एई परीक्षा अनुष्ठित होइतिला। बस आज पई एट रखिबा। पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।